Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everybody, how are you? Today, hari ini, Miss Vivian mau ngajarin kalian materi tentang greetings. Are you ready? Siap kan? Semangat belajar yuk. Jangan lupa baca basmalah ya, biar belajarnya lancar dan berkah. Amin. What's greeting? Apa sih greeting itu? Yap, greetings dalam bahasa Indonesia, salam atau sapaan. We greet people when we meet them. Kita menyapa orang lain ketika kita bertemu orang. Nah, berikut ungkapan atau expression of greeting. Pernah dengar kan ungkapan atau expression hi, hello, good morning, good afternoon, good evening. Nah, kalau ada yang bicara salam atau sapaan seperti itu, maka kalau kita diajak bicara harus merespon juga ya. Menjawab maksudnya. Ya, kalau good morning, responnya good morning. Good afternoon, good afternoon. Good evening, good evening. Hi, hi, hello, dan seterusnya. Mudah kan? Ada juga loh greeting atau salam yang nanyain keadaan seseorang. Asking someone condition. Seperti Miss Vin pas awal menyapa kalian semua tadi. How are you? How are you doing? Nah, kalau ada orang ngomong, Hi, how are you? Responnya, I'm fine. Okay, well, I'm great. Nah, hello, how are you doing? Fine, thanks. Kalau ada yang bilang greetingnya, how's life? Not bad, thanks. How's everything? Fine, thanks. Good to see you. I'm not feeling well. Or yang lainnya atau yang sebagainya. Tapi jangan lupa ya, ada asking someone condition yang menggunakan how do you do. Jawabannya jangan lupa harus how do you do. Kita menggunakan ini the first time you meet someone. Pertama kali kalau kita ketemu seseorang. Ingat ya, how do you do. Jawabannya juga harus how do you do. Nah, kadang ada yang masih bingung nih cara ngebedain waktu penggunaan good morning, good afternoon, good evening, sama good night. Kalau masih ada yang bingung, nih Miss Win bantuin cara memakai kata good morning, good afternoon, good evening, and good night. Ingat ya, good morning dipakai dari jam 12 malam sampai jam 12 siang. Good afternoon dari jam 12 siang sampai jam 6 sore. Good evening dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Terus kalau good night kapan Miss Will? Sama waktunya seperti good evening. Cuma kita mengucapkan good night-nya pas kita mau berpisah atau mau pergi tidur. Gitu. Jelas kan? Yuk, lebih jelasnya tentang penguasaan materi greeting ini, Miss Win pingin kalian mencoba latihan dialog dulu, abis itu mencoba latihan soal. Coba ikutin dan simak ya, biar makin paham dan pasti belajar bahasa Inggrisnya. Good morning, Alex. Good morning, Nita. How are you? Fine, thanks. Hello, Miss Mia. How are you doing? Pretty good, thanks. How about you, Anton? Not bad, thanks. Good morning, Anne. How's everything? Okay, thanks. How are you today, Budi? Just fine, thanks. Ingat ya, kalau seseorang menyapa good morning, kamu respon jawabnya juga harus good morning. How are you? Responnya fine, thanks. How are you doing? Pretty good, thanks. Dan seterusnya. Gimana? Paham kan? Semangat! Lanjut ke latihan soal ya, biar kalian lebih paham
dan ngerti materi tentang greetings hari ini. Yuk, coba kita latihan bareng-bareng. Kira-kira pembelajaran kita hari ini berhasil nggak ya tentang greetingsnya? Are you ready? Siap ya? Coba nih praktisnya. You see your brother preparing breakfast in a dining room. What would you say? Kira-kira jawabannya apa ya? Good morning, good afternoon, good evening, atau good night? Tik tok, tik tok, tik tok, tik tok. That's right. Jawabannya adalah good morning. Kenapa good morning? Ingat, kuncinya adalah dari kata breakfast. Ya, di sini sarapan pagi. Jadi, what would you say? Apa yang kamu katakan kalau kamu ketemu saudara kamu nyiapin sarapan pagi? Kamu ngomong apa kira-kira? Yap, tadi. Good morning. Good job. Next, ada soal lagi ya. You leave your friend after school. What would you say? Simak lagi. You leave your friend after school. What would you say? Kira-kira apa ya jawabannya? What the best answer for this question? Tik tok, tik tok, tik tok, tik tok. Yes, good job. Jawabannya adalah good afternoon. Kok good afternoon, Miss Wiwin? Yap, coba cari kuncinya. After school, setelah pulang sekolah. Ingat, penggunaan good after dari jam berapa sampai jam berapa? Kalian pulang sekolah jam berapa sampai jam berapa? Jam 12 siang sampai jam 6 sore. So, the best answer is good afternoon. Nice. Lanjut ya. Wah, makin pinter nih. Lanjut ya. Soal berikutnya. You meet your teacher in bookstore in the evening. Simak lagi ya. You meet your teacher in a bookstore in the evening. What would you say? Ayo, kata kuncinya apa? Kalau udah tahu kata kuncinya, so, jawabannya apa? Yang terbaik. What's the best answer for this question? You meet your teacher in a bookstore in the evening. What would you say? Yes, the best answer is good evening, ma'am. Good evening, sir. Okay, good job. Yes, soal terakhir ya. You meet your sister at 9 p.m. before her go to bed. What would you say? Simak sekali lagi dan baca, pahami. You meet your sister at 9 p.m. before her go to bed. What would you say? Ingat kuncinya apa? Tick tock, tick tock, tick tock. Yes. What the best answer for this question? Good night. Good job, dear. Wah, ternyata kalian semua hebat-hebat ya. Intinya, jangan lupa kalau kita bertemu dengan seseorang harus menyapa. Udah belajar kan tentang greeting? Jadi dipraktekkan ya. Jadilah anak yang ramah, sopan terhadap siapa aja. Terutama sama yang lebih tua. Sampai ketemu ke materi berikutnya. Nice to meet you, dear. See you. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi